नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई की विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया के ऊपर डर दिखाकर आर्थिक प्रलोभन के जरिए कांग्रेस में दरार खड़ा किए जाने का लगाया गया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ता में छाई हुई है नाराजगी का माहौल। सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में एक बार फिर से जलाया गया उत्तर करीमगंज के विधायक कमला खदेपुर का कुछ पुतला। आंदोलनकारियों को दुष्कृति करार दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं। कई दफा मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ऑफ ओएनजीसी वर्कर्स के कार्यकर्ताओं ने किया गेट मीटिंग। राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। असम सरकार बराक घाटी में बांग्ला भाषा गोष्ठी के लोगों के ऊपर दबा रही है गैर जिम्मेदाराना सरकारी कर्मकांड। विरोधिता किया एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा को सीमित क्षेत्र में रखे जाने का किया गया मांग। पथारखंडी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 10 लाख रुपए का गांजा। 2 आरोपी गिरफ्तार, वाहन को लिया गया हिरासत में। अब समाचार विस्तार से। सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र के सुहाना विवाह आश्रम में सोनाई ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। साथ ही इस दिन कार्यकर्ताओं ने जानकारी दिया कि सोनाई कांग्रेस में कोई भी दरार नहीं पड़ा है। एआईडीएफ के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस शून्य सोनाई का घोषणा किए थे वो सरासर गलत है। इस दिन सोनाई ब्लॉक कांग्रेस के द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन व इफ्तार महफिल के दौरान इस बात का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। एपी এবং জিপিতে যোগদানের মাধ্যমে সোনাইতে কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। আমি এই দেশবার্তার মাধ্যমে আজকের এই সভায় উপস্থিত হতে আমি একটি কথা পরিষ্কার বলতে চাই যে একটি দলের ভিত্তি থাকে সেই দলের সংগঠন। সোনাই সমষ্টিতে কংগ্রেসের ভিত্তি ছিল আগের দিনও এই পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক প্রতিনিধিরা বিজেপির বিধায়ক থাকাকালীন অবস্থায়ও বিজেপির বিধায়কের বাড়িতে যাতায়াত, আমাদের কংগ্রেস দলের বিভিন্ন যে প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামগুলোতে উপস্থিত থাকতেন না। সেই অনুরূপ এখনো তারা বর্তমানে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কতিপয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা জার্সি পরিবর্তন করেছেন। আমরা দেখতে পেরেছি ওই সভাতে উনি আতিক আল জিপির সভাপতি এই প্রতিনিধিকে এআইডিএফ দলে যোগদান করেছেন। উনি তো বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগদান করিয়ে নিয়েছিলেন। এর আগে উনি আমি দেখেছি নতুন রামনগর জিপির সভাপতি এর প্রতিনিধি এই টিঙ্কু সাহেব, উনিও পঞ্চায়েত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। উনি আবার এআইডিএফে যোগদান করেছেন। তারপর দক্ষিণ মোহনপুর রাঙ্গিঘাট জিপির এপি প্রতিনিধি, উনাকেও আমরা দেখেছি উনি আবার এআইডিএফে যোগদান করেছেন। উনি আগে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমষ্টিতে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা নিজেদের পালাবদল করতে থাকে নিজস্ব ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য। আমি একটি কথা বলতে চাই, একটি সভাতে 10 জন 12 জন মানুষকে যোগদান করিয়ে উনি একটি স্টেট লেভেল মিডিয়াতে, আমাদের লোকাল মিডিয়াগুলোতে একটা আওয়াজ উঠিয়েছেন সোনাই সমষ্টি থেকে 400 জনের মতো কংগ্রেস কর্মকর্তারা এআইডিএফে যোগদান করেছে। আমি জানি না উনি কোন চোখে 10-12 জন মানুষকে 400 মানুষের সাথে তুলনা করেছে। আর আজকে যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, এখানে সবাই কংগ্রেস দলের কর্মীরা। আমরা কংগ্রেস দলের কর্মীরা বিগত দিনও সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল, আজকের দিনও। इस पत्रकार सम्मेलन में सोनाई ब्लॉक कांग्रेस के सभापति खसरू आलम चौधरी, एजाज हुसैन लश्कर, मिसबाहुल इस्लाम चौधरी तथा सुमंत भट्टाचार्य, बाबुल बड़भुइया, फैजुर रहमान लश्कर व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कई आरोप प्रत्यारोप को खंडित किए। एआईडीएफ कार्यकर्ताओं के ऊपर कई आरोप लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि करीमुद्दीन बड़भुइया डर दिखाकर तथा आर्थिक लालच देकर कुछ अनैतिक कांग्रेस कर्मियों को अपने दल में भिड़ा रहे हैं। দেখুন, আমি বিশ্বাস করি বাউতা দিয়া বেশি দিন রাজনীতি করা যায়। এটা সাময়িক, এই সাময়িক রাজনীতি করে লাভ হবে না।
কিন্তু আজ আপনারা ভাবছেন, অনেকে ভাবছে যে কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। কংগ্রেস শেষ হয়ে নেই। এই সেদিনের বাই ইলেকশন, যেটা 5টা বাই ইলেকশন হলো, এর মধ্যে কংগ্রেস 2টা পেয়েছে, বিজেপি 0, তৃণমূলে একটা পেয়েছে, পেয়েছে আরজেডি, আর একটা সাউথের। কংগ্রেস এখনো মরে নাই, কংগ্রেস আছে কংগ্রেসে। এবং আমাদের বিশ্বাস যে 24-এ কংগ্রেস পুনরায় ফিরে আসবে। এটা একদম আপনারা দেখবেন এখন থেকে রাজনীতির যে পরিবর্তন আসছে, যা দেখবেন। এখন আসামের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ, সরকার 1,04,000 কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ নিয়ে সরকার চলতে পারে। তার জিডিপি এর তার যে রাজস্ব পায় সেটার অনেক বেশি ঋণ হয়। আজকে কোনো কাজ করতে পারছে না সরকার। যে কাজ হচ্ছে সেই কাজগুলি ঋণ নিয়ে করা, আইদার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নেওয়া, एशियन डेवलपमेंट बैंक থেকে নেওয়া, नाबार्ड থেকে নেওয়া, এইভাবে বিভিন্ন সংস্থা থেকে। और सही तौर पे कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता आज भी सुनाई में टिके हुए हैं। जो लोग लालची और पैसे के पीछे भागते हैं वे लोग एआईडीएफ दल में जाके योगदान दिए हैं। अपने दल को बदनाम किए जाने की साजिश को रचने का विधायक करीमुद्दीन बड़भिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप भी लगाया। इधर बड़खोला के विधायक मिसबाहुल इस्लाम लश्कर सोनाई क्षेत्र में पहुंचकर सोनाई कांग्रेस शून्य होने की जो दावा कर रहे हैं, इस बात पर भी लोगों ने सवालिया निशान लगाया। इस दिन पत्रकार सम्मेलन के जरिए कई आरोप प्रत्यारोप का खंडन किया गया, लेकिन एकाएक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह पत्रकार सम्मेलन तथा इफ्तार पार्टी महफिल में कुछ सच्चाई उभर कर सामने आया। ত্যাগ করে অন্য একটা প্ল্যাটফর্মে যান, গিয়ে কংগ্রেস ভাঙবার চেষ্টা করেন, বিজেপিকে ভাঙবার কোনো চেষ্টা করেন না। আজকে ইউডিএফ এর সঙ্গে বিজেপির যে মিতালি আছে, সেই মিতালি প্রমাণ করে দিয়েছেন আপনাদের এখানকার যে বিধায়ক, যিনি স্টেট এআইডিএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি করিমউদ্দিন বড়ভুইয়া সাজু, তিনি এখানে সেদিনের মিটিংয়ে যদি 1-2 জনকে দল ভাঙিয়ে থাকেন, কংগ্রেসের এদেরকে এনেছেন, বিজেপির থেকে কেন নিয়ে আসবেন? কারণ বিজেপির থেকে তুমি দল ভাঙাবে না, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ আছে। আর মুখ্যমন্ত্রী যদি বলে সাজু তুমি পায়খানা করবে না, উনি ডিবা দিয়ে রাখবেন, পায়খানা করবেন। এমন অবস্থার ইউডিএফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এত আজ্ঞা হয়ে আছে। সুতরাং এখানে যেভাবে দল ত্যাগের কথা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, আদৌ তা নয়। গাঁও পঞ্চায়েত সভাপতিদেরকে ভয় দেখানো হয়, তুমি যদি দল ত্যাগ না করো অনাস্থা এনে তোমাকে ফেলে দেওয়া হবে। যখন যে দলের কথা বলা হয় যে এই দলে যদি যোগদান না করো তোমাকে ফেলে দেওয়া হবে, সুতরাং সে ওই দলে যোগদান করে। গাঁও পঞ্চায়েতের এপি মেম্বারের ফান্ড দেখানো হয়, এমএলএ থেকে ফান্ড দেওয়া হবে, সরকার থেকে ফান্ড দেওয়া হবে। আমি আগেই বলেছি এখানে বিজেপি এবং सोमवार को सोनाई के सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में उत्तर करीमगंज की विधायक कमला कदेपुर कास्त का कुछ पुतला जलाया गया। हाथों में काला झंडा लेकर दक्षिण कृष्णपुर इलाके में कुछ लोगों ने सोनाई ब्लॉक कांग्रेस विभाग कांग्रेस के उद्योग से आयोजित इफ्तार पार्टी में योगदान किए जाने के दौरान विधायक कमला कदेपुर कास्त का कुछ पुतला फूंका, जिसके चलते आखिरकार जानकारी मिलने पर कमला कदेपुर कास्त शायद इस इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंच पाए। मुद्दे को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में क्षुब्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर दलाल राज किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही फिलहाल जो कांग्रेसी कांग्रेस कर रहे हैं वे लोग केवल दिखावे की कांग्रेस कर रहे हैं, ऐसा आरोप भी लगाया गया। कई पहलुओं को लेकर क्षुब्ध युवा वर्ग ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, কিন্তু বিজেপির দলাল কমলাইক্য মুর্দাবাদ, বিজেপির দলাল কমলাইক্য মুর্দাবাদ, কমলাইক্য তোমার দালালি বরাক বেলিতে খাসাড়ে মানছি না, মানবো না, কমলাইক্য তোমার দালালি কাসার ডিস্ট্রিক্টে মানছি না, কমলাইক্য তোমার দালালি কাসার ডিস্ট্রিক্টে মানছি না, মানবো না। বিজেপির এজেন্ট কমলাইক্য মুর্দাবাদ, বিজেপির এজেন্ট কমলাইক্য
বিজেপির দলাল হয়ে রাজনীতি করা কমল লাইকের মানছি না। বলতে পারেন যে পুরো আসাম রাজ্যে যে কমলাক্য যে পুরস্কার পুষ্পুতুল কেন জ্বালাইয়ার আমরা আজকে বিগত 10-15 বছর থেকে দেখি আর বরাক ভ্যালিতে বিজেপি তার ভিতরে মজবুত করে কিরকম করে কংগ্রেসের একদম দুলিশাত করিয়া তখন এই গত রাজ্যসভা ইলেকশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে কমলাক্য দেবপুরকায়স্ত একজন বিজেপির এজেন্ট হইয়া বরাক ভ্যালির মধ্যে কাজ করে। আজকে আমি দুইটা কথা কইমু, আপনারা অলরেডি বুঝিলিবা, আমরাও কংগ্রেস কর্মী, আমরাও চাই না এইরকম হইতো, কিন্তু এই যে কমলাক্য দেবপুরকায়স্ত সংখ্যালঘুর ভোট নিয়ে প্রথমে একটা কথা দেখুন আপনারা, করিমগঞ্জ বিগত দিন পৌরসভা নির্বাচনও তাইন ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তান ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দিয়া তাইন বিজেপির পৌর ভোট গঠন করাইছেন, আবার ও তান ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্টরে নিয়ে বিজেপির সংবর্ধনা দেয়, এটা সব তান ইশারায়। আরেকটা কথা আপনারা দেখুন, আজকে দিশপুরের মসনদ যে কমলাই করে ফাটানি হয় একমাত্র সংখ্যালঘুকে তারে ভোট দিয়ে ফাটাই, তাইন কিতা করছে মধ্যে দেখুন আপনার কংগ্রেসের ডিস্ট্রিক্ট অফিসে এই যে আপনার করিমগঞ্জের ডিস্ট্রিক্ট অফিসে একজন মাইনরিটিরে তান ইশারা তান দালালে থানা চেষ্টা চেয়ার দি বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধরনের কত কিছু করছে, তাই সংখ্যালঘুরে দুলিশাত করিয়া বিজেপিরে আলটিমেটলি তাই ইন্টারনালি বিজেপিরে সাপোর্ট করিয়া বিজেপির দালালি চালাইয়া দিতরা। বর্তমানে তাই হাসার ডিস্ট্রিক্টও তান রিমোটর ভিতরে বিজেপির দলাল বিভিন্ন ধরনের ডিস্ট্রিক্ট থাকি লাগাইয়া সোনাই ব্লক কংগ্রেস পর্যন্ত তান রিমোটের তান বিজেপির দালালরে বুয়াইয়া কংগ্রেস দেখাইয়া ইমেজটা কংগ্রেস দেখায়, কিন্তু আলটিমেটলি নিচে দিয়া তাই বিজেপির দালালরে ফিটিং করিয়া বিজেপির ভিতরে আরো মজবুত করার চেষ্টা করতা। তাই এই কারণে আমরা এই কমলাক্যরে এখানেও আমরা টোটালি ঢুকতে দিতাম না। কমলাক্য গো ব্যাক, কমলাক্য গো ব্যাক, কমলাক্য মুর্দাবাদ, কমলাক্যর দালালি মানছি না, মানবো না। ट्रेड यूनियन ऑफ ओएनजीसी वर्कर संगठन के उद्योग से 18 अप्रैल को विभिन्न दफा मांगों को लेकर सिकुना ओएनजीसी कार्यालय के सामने गेट मीटिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रम आइन को लागू करना, नए रीग अनुमोदन करना, बराक घाटी के गैस बराक घाटी के लोगों के स्वार्थ में इस्तेमाल करना सहित कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने अपने सीने में काला बेज धारण कर प्रतिवाद व्यक्त किया। सारा भारत कृषक सभा के कर्मकर्ता ओएनजीसी कर्मचारियों के दावे को संपूर्ण रूप में सही करार दिया। साथ ही दिन के कार्यक्रम में सारा भारत कृषक सभा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे और इस दिन संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संगठक संपादक अशोक वैद्य ने अपने वक्तव्य रखे। कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। राज्य व केंद्र सरकार के साथ साथ ओएनजीसी मैनेजमेंट को उनकी मांगों की जल्द से जल्द आपूर्ति किए जाने का अपील भी किया गया। আজকের দিনে কারণ আপনারা জানেন তেল আর গ্যাস ভারত সরকারের একটা আইন আছে, সেটা ডলারে সেটা ক্রয় করতে হয়। সেই হিসেবে আমরা দেখেছি যে এই বরাকের আসাম তথা দক্ষিণ ভারতের যে আজকে আমরা সেটা 3টা ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে শুধু 3টা না ত্রিপুরাও আছে সেটার সঙ্গে, সেই যে গ্যাস আমরা সেই যে কাজ করে যাচ্ছি সেই কাজের থেকে অনেক বেশি আমাদের অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আমাদের আগের কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক বলে গেছেন যে সরকারের যে ব্যক্তিকরণের যে উদ্দেশ্য সেটাকে আজকে সেটা বাজারজাত করা হচ্ছে না। সুতরাং আজকের গেট মিটিং এর আমাদের যে উদ্দেশ্য যে সবাইকে অবগত করার জন্য, বিশেষ করে সুশীল সমাজ জনপ্রতিনিধি প্রত্যেককে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি যে আজকে আমরা যে গ্যাস তৈরি করেছি সেটা ডলার মূল্যে যদি বিক্রি করা হয়, আজকে প্রায় 4 লক্ষ গ্যাস আমরা বিক্রি করতে প্রতিদিন আমরা তৈরি করেছি, সেটা আমাদের যে যত খরচ যা আমাদের বাজেট যা আমাদের পরিবর্তন করা যেত, তাইলে যেখানে 1000 টাকার তেল দরকার সেটা ডিজেল হোক বা পেট্রোল হোক সেটা 1/3 অর্থাৎ 300 টাকায় কাজ হতো। যেখানে আমরা সিলিন্ডারের আগেও বলেছি আমি, যেখানে আমরা 1200-1300 টাকা দিয়ে আমরা একটা সিলিন্ডার কিনছি সেটা আমরা 1/3 টাকা দিয়ে আমরা সেটা আমাদের পরিবার চালাতে পারতাম। সুতরাং এই ব্যাপারগুলি আমি সবার কাছে আবেদন রাখি এবং এই কাছাড় প্রজেক্টকে, শিলচর এসেটকে, ওএনজিসিকে, এই আমাদের অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া সেখানে এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রিকে যাতে আমরা এখান থেকে না যেতে হয়
সেখানে সবাই কাছে আমি সংগ্রামী আন্দোলনের জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। 18 अप्रैल को भारत की छात्र फेडरेशन SFI, भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन शिलचर खुदाम उसके प्रतिमूर्ति के नीचे विश्व कार्यसूची पालन किए। कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा था, लेकिन दोपहर 12 बजे से लगभग 2 घंटे तक विश्व कार्यसूची में बड़े पैमाने पर संगठन सदस्यों को भाग लेते हुए देखा गया। हिंदी भाषा को पूरे देश में जबरन बाध्यतामूलक लागू किए जाने पर उसे वापस लिए जाने का राज्य व सरकार के ऊपर मांग रखा गया। सरकारी स्कूल तथा दूसरे कई शिक्षा प्रतिष्ठानों को सुचारू रूप से बंद न कर सरकारी अधिकरण करना तथा कई और पहलुओं को लेकर SFI जिला संपादक सहारुल मजूमदार ने आलोकपात किए। एक देश एक भाषा दर्शन को सामने लिए जाने के लक्ष्य को सामने रख स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जो सिद्धांत दे रहे हैं वो सरासर गलत है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान SFI संगठन तथा DYFI संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित नाराजगी भी व्यक्त की। সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে অবিলম্বে সরকারি স্কুল কলেজ বন্ধ হওয়া খুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন 19শে মে ভাষা শহীদ দিবস, এই দিনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিন পালানো হয়েছে। আমরা দাবি হলো এই দিনটা চেঞ্জ করে অন্যথায় দুটা ডেট দেওয়া হোক, আর যদি না হয় তাহলে সারা বাংলা যুবরাত্র সংস্থা সমস্ত বরাক জুড়ে আন্দোলনে কাজ দিতে পারতে হবে। গেছি ডিসি ম্যাডাম না থাকার কারণে এডিসি স্যারের কাছে, তো ওনাকে বলেছি যে ডিসি ম্যাডামকে বলার জন্য যে উচ্চ মাধ্যমিকে যে এক্সাম যে দেওয়ার ডেট দেওয়া হয়েছে সেটা চেঞ্জ করে অন্য একটা দিন ধার্য করার জন্য, অন্যথায় আমরা আন্দোলনের ডাক দিতে বাধ্য হব সারা ছাত্র যুব সংস্থা কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে। সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, কারণ প্রতিটি ভাষাভাষী মানুষের প্রতিটি ভাষার যে আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষটা একটা বৈচিত্র্যময় একটা দেশ, এখানে বলা হয়েছে যে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তো আমরা যে এই যে ব্যবস্থাটা যে ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি, কিন্তু আমরা কোনো ভাষার বিরোধিতা করছি না। সবাইকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। এবং समाचारों में एक छोटा सा विराम। Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM.
ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, दिया हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पतारकंडी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाकर त्रिपुरा से आ रहे TR02C0555 नंबर के एक सफारी वैन से लगभग 10 लाख रुपए के गांजा जब्त किया है। 1 क्विंटल 2 केजी यह गांजा जब्त किए जाने पर पुलिस प्रशासन में काफी खुशी की माहौल है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऐसे सामान जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि गाड़ी के विभिन्न क्षेत्र में गांजा को रखकर ले जाया जा रहा था। खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मार्केट प्राइस ये मुझे पता नहीं, 1 और 2 केजीज ऑफ गांजा मिला उसमें। कल रात 8 बजे नाका चेकिंग लगाया था ये पतारकंडी बाईपास में,
तो एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आई थी, उसको रुका गया और उसको पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो त्रिपुरा साइड से आ रहा है और करीमगंज साइड जा रहा है। तो मुझे थोड़ा सस्पिशन लगा और उसको साइड में करके पूरा बॉडी सर्च किया गया, गाड़ी का पूरा बॉडी सर्च किया तो उसमें 102 केजेस ऑफ सस्पेक्टेड टू बी गांजा मिला है। कितना केजी? 102 केजीज गांजा। उसमें 2 पैसेंजर्स थे, एक ड्राइवर और एक को पैसेंजर्स। ड्राइवर का नाम अलामिया है और उसमें हैंडीमैन और या को पैसेंजर का नाम सबूज माइशन है। दोनों त्रिपुरा के रहने वाले हैं, जिला सिपाही जला। क्या गाड़ी था? गाड़ी टाटा सफारी था। हर साल की तरह इस साल भी बदरपुर के 400 साल से पुराना ऐतिहासिक सेंट जोसेफ गिरजा में उत्साह उद्दीपना के साथ धर्मीय रीति नीति के अनुसार ख्रिस्ट धर्म के प्रवर्तक त्राणकर्ता भगवान प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुनरुत्थान दिवस ईस्टर संडे पालन किया गया। इस अवसर पर शनिवार रात करीब 10 बजे बदरपुर ऐतिहासिक सेंट जोसेफ गिरजा में ख्रिस्ट युग सहित प्रार्थना सभा व दूसरे कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में रेवरेंड फादर जीशुराज भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के दौर देखने को मिली। Yes, sir. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन के उद्देश्य को सामने रख बदरपुर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं की काउंसलिंग किया गया। गौरतलब है कि जो लोग कई इम्तिहान में उत्तीर्ण होकर अपने भविष्य गठन के लिए अहम कोर्स में जुटे हुए हैं, उनको इस दिन काउंसलिंग किया गया और अभिभावकों के साथ बातचीत कर उनकी भविष्य निधि गठन के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ERDF के चेयरमैन डॉक्टर महबूबुल हक ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत टैलेंट होते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन गाइडेंस प्रॉपर्ली ना मिलने की वजह से हमारे यहाँ के बच्चे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सर्विस में बहुत कम लोगों को सिलेक्शन मिलता है। बहुत कोई साल के बाद हमारा सिलचर के एक बच्चों को इस पर मिला है। पूरा नॉर्थ ईस्ट स्पेशली आसाम में हर साल में 7-8 बच्चों को सिलेक्शन होता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट मिला के 13-14 बच्चों का सिलेक्शन होता है। हम लोगों ने विजन 50 एकेडमी स्टार्ट किया है। इस बार हम लोगों ने सिविल सर्विस इनिशिएटिव लिया है। करीब 5000 बच्चों ने इस टेस्ट को टैलेंट हंट जो एग्जामिनेशन हमने कंडक्ट किया इसमें APR हुए और मंथली एक एग्जाम बच्चों को कंडक्ट करने के लिए हमने सिस्टम अपनाया। इसी तरह हम लोग क्लास 12 तक बच्चों को गाइड करके जाएंगे। वो 3 साल का जो कोर्स हम लोगों ने बनाया वो UPSC करिकुलम को सामने रखते हुए हम लोग बनाया। हमारे यहाँ जो बच्चे आए हैं वो 90% गरीब बच्चे हैं। इसमें हम लोगों ने जो सिस्टम अपनाया इसमें कोई कमर्शियल कोई स्टेप नहीं है कि बच्चे पैसा दे सके। चूँकि हमारा ये एक्सपर्ट गुवाहाटी में हमारा USTM में है, वही लोग क्लास लेते रहेंगे ऑनलाइन। तो जब 12 कर लेंगे तो बच्चे USTM में ज्वाइन करेंगे। इसमें भी हम लोगों के पास स्कॉलरशिप का फैसिलिटी है जो गरीब मेरिटोरियस बच्चे। मेहरपुर के सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बिहू उत्सव पालन किया गया। इस दिन अनुष्ठानिक रूप से स्कूल के अध्यक्ष राममोहन पाल ने प्रदीप प्रज्वलन कर अनुष्ठान का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम का संचालन कावेरी दास ने किया, जबकि स्कूल के शिक्षक शिक्षिका तथा दूसरे शिक्षकों की मौजूदगी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में वैशाली दास, भानुमति राजवंशी तथा नवनीता देव ने नृत्य कार्यक्रम पेश किया तथा पायल वनिक, पारमिता दे ने संगीत भी परिवेशन किए। तत्पश्चात प्रियंका वनिक तथा सुचरिता नाथ ने आवृत्ति भी पठन किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली और सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में शिक्षक शिक्षिकाओं ने जमकर
बिहू उत्सव को पालन किया। যদি বসন্ত পলাশ খুঁজে খুঁজো, তুমি খুঁজো না। রাঙামাটির পথে হাঁটতে ইচ্ছে করলে হেঁটো না, শুধু আমাকে খুঁজো। আমি তো দুরন্ত ফাল্গুন, গোটা গায়ে মেখে তোমার জন্য বসে আছি। মনে মনে মাদল বাজাচ্ছি আর গধূলির রং দেখছি দিগন্তে। যত বসন্ত তোমাকে ডাকে ডাকুক, তুমি যেও না। আঙুল ছুতে ইচ্ছে করলে ছুঁয়ো না। কথা বলো না, শুধু আমাকে ছুঁয়ো। আমি তো পাতায় পাতায় লুকিয়ে রেখেছি সব ঢেউ। দ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ, গহন অরণ্য, কুয়াশায় সেজেছি কখনো। তবু যদি বসন্ত আসে, তোমার কৃষ্ণচূড়া ডালে আর কোকিল ডাকে, তবে অপেক্ষা করো। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে, আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। যমুনার পারে গহনা ধারে গগনে পবন মাঝে, পিয়াসে থামুর বিটনা পাকর মোহে লাগে बैठे आँचले। सखी हम मोहना भी सारे जान। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले स्कूल साइंस सिटी पार्क सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय इन दिनों लोगों के दिल में बसा हुआ है, क्योंकि इस स्कूल के छात्र छात्रा अपने भविष्य निधि गठन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रकार की सुविधा से लैस सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय में छात्र छात्रा अभिभावकों के साथ एक अहम भूमिका निभाते हुए अपनी कर्मकांड को अंजाम दे रहे हैं। शिक्षा के विकास तथा भविष्य निधि गठन को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के अध्यक्ष राम मोहन पाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। Your views and ideas about Sarla Birla School. What are the curriculums going on? How can students fulfill their needs? Sarla Birla is K2 class 12 CBSE affiliated school under the aegis of Birla Sarla Birla group of schools. We are working actually under the same umbrella of the Birla group of schools, and we are providing every facilities as far as the co-curricular activities are concerned. We have a very trained fleet of teachers who are very trained and are expert in their subject matters, and we believe that every child is have a unique personality and capability, and depending on such a situation we deal individually, we pay individual attention to every student, so every student can give their maximum output. The student ratio, teacher to student ratio is very limited in our school. Say it's almost 1:20, and as a result of which we can give our teachers rather can give our concentration to each of the students to perform well. And as we have connected, as we have a number of branches all over India, we are connected, and we have the facility of this collaborative teaching facility, which have been used by us during the pandemic time, and we are in regular touch. Our principals of different schools in India, we are in regular touch with them, and we have other research team which are continuously working for the betterment of the students, and this way we are moving forward and hoping that our students get the best and perform and get the excellent results in every fields, whether it's academics or whether non-academics. We have put more emphasis on
the co-curricular activities, indoor and outdoor games. We have outdoor games of football, cricket, basketball is there. We are shortly coming up with lawn tennis court. Indoor games, badminton is there. Then the chess. Then we conduct yoga classes with meditations, aerobics, and other music, dance. So we are connected and we are giving every facility to the students and hope that the people of the Virac Valley can come and join us. It's my invitation to all the people, all the parents of the Virac Valley. Please do come and join us and feel the change. You will definitely find a change in our school when you compare with the others. This is the specialty about Sarla-Bida Gyanjyoti Center. What are the messages to the parents of students through your end? My message is that once you come, and what more advantage I am giving one, that if the students choose our school, they can have a free demo classes in each for 10 days at least. Let them attend the demo classes, and if they are satisfied by your teaching methods and process and the way and the innovative ideas that we implement, we practically apply in each classes, then they can join us. And if they found that not suitable, then they are free to join anywhere in Sechata. Thank you, sir, for your valuable times. Welcome, sir. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया के ऊपर डर दिखाकर आर्थिक प्रलोभन के जरिए कांग्रेस में दरार खड़ा किए जाने का लगाया गया आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ता में छाई हुई है नाराजगी का माहौल। सोनाबाड़ी घाट क्षेत्र में एक बार फिर से जलाया गया उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाखदेपुर का कुछ पुतला। आंदोलनकारियों को दुष्कृति करार दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं। कई दफा मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन ऑफ ओएनजीसी वर्कर्स के कार्यकर्ताओं ने किया गेट मीटिंग। राज्य व केंद्र सरकार से मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। असम सरकार बराक घाटी में बांग्ला भाषा गोष्ठी के लोगों के ऊपर दबा रही है गैर जिम्मेदाराना सरकारी कर्मकांड। विरोधिता किया एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषा को सीमित क्षेत्र में रखे जाने का किया गया मांग। पथारखंडी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया 10 लाख रुपए का गांजा। 2 आरोपी गिरफ्तार। वाहन को लिया गया हिरासत में।